sa Ginoo, and it's always the best time to worship the Lord every Sunday. Not only every Sunday, but Monday, Tuesday, all throughout the week. We need to seek God. Because the Bible says that man shall not live by bread alone, but by every word that comes out from the mouth of God. Amen? Pila sa inyo nagkakaon kada adlaw, 3 ka bisis. Hindi lang 3, 4, 5. Amen. Si Charlaya, 5 ka bisis, 6, 7, 8 pa niya, may sista pa rin niya. So kung mag-upod din siya, matambok ka din na. Alright? So may mga tao nagkakaon 3 ka bisis, 2 ka bisis, ang iba niya 1 lang ka bisis. Amen. Sa una ka-practice ko, OMAD, 1 meal a day na kong kakaon. Isa na ko po kay Char, lalo nagtambok naman ko, rice na ko kada gabi, sa una wala akong rice na ko every lunch. So, I'm planning to go back to OMAD. OMAD means 1 meal a day na kong kakaon. The rest is history. Amen? Because our body is the temple of the Holy Spirit. We need also to take care of our body. Amen? Today, I am going to preach about realization leads to restoration. Amen? Realization leads to restoration. Hallelujah. Sa Ilonggo pa, ang huna-huna o pagbinag-binag nagapadulong sa pagpanumbalik. Amen. Wala niyo sa una subject Ilonggo sa high school to mo. O sa elementary, subok lang, no? Meron sila nga tawag nga ano gani? Mother tongue. Hiligay nun. Mother tongue. Amen? That's why ang amon nga bata nga si Juan, nubo-nubo niya grade sa Tagalog, hindi siya kaintindi Tagalog. So, he's having a hard time learning and catching up sa yung subject Tagalog. So, kitagaan na kami manbo siya nga maestra nga tuloan niya siya kay fail, almost ma-fail na siya sa Tagalog na subject. Today, our topic is realization leads to restoration. Don't you know ng mga champion sa boxing, champion sa UFC, champion sa mga basketball, or any form of competition? Amen? They are ex-losers who got mad. Amen? That's how I define champion in life. Champions are ex-losers who got mad. Amen? After na na-realize na nila, sila kakaapoy na pamirdi, do kakaapoy na ako lang pirmigin na kastigo, nag-training todo, amo na nag-champion siya. Amen? Sa mga basketballista, pirmi lang kamo kulilat, elimination pa lang, dagdag na kamo, so nag-hire sila the best coach, amen, and the best player, that's why they became champion. Sa negosyo, kisa, do kakaapoy na, sa pamirde, kag pamuto sa imong nga negosyo, and then you come up with a business coach and you become a champion in your business. In boxing, pirmi ka lang knockout. First round lang knockout ka na. Gusto mo maging champion. Galit na galit ka sa pagiging talunan. That's why you hire the best coach and later on, you become a champion. So for me, champion is an ex-losers who got mad. Amen? After the losers realize, kapoy na ko sa akong sitwasyon niya, pero na kong pirde, that's the time you will become a champion. Amen? Sa imo nga kabuhi na ginatubang ka, kapigaluhon, balatian, masakit, sitwasyon sa panimalay na nagasulit-sulit. Amen? Kalugian sa negosyo nga nagasulit-sulit, you wanted to reach your goal, to obtain something in life, but still you fail in life. Amen? You need to come to a place of realization na masiling ka, kapoy na ko, akig na ko. May mga saying sa una nga, I am sick and tired of being poor. And that's the time you become rich. Until one day, you realize nga wala ko yung gintuga nga mamasakit nga balatian lang, mamigado lang. Gintuga ko sang Diyos, kang plano sang Diyos sa akon, maayo nga futuro. Amen? That's the time you begin to realize something, and it will lead you to a beautiful life and a promising future. Somebody say amen. You need to realize that you are not a loser. You are not a victim, but you are a champion and you are a winner, and you will become more than conquerors in Christ. Amen? Don't you know, kabulay sa katao,
magmanggaranon kag mag-uswag kung feeling victim ka pirmi? Somebody say amen. Ara ba lang ang pirmi, ikaw lang ang ginadayaan, feeling mo ikaw lang ang lumo, feeling mo ikaw ang laway, feeling mo ikaw ang may waay, feeling mo kay amo lang gid ko niya. That's a feeling of being a victim. Amen? Amen? Bisan sa eskwelahan, you will never excel. Bisan sa business, you will never excel. You will never become a great leader in whatever course or career you're facing, you're having. Whatever success in life, it all depends on how you realize things in your own. Amen? You need to make up your mind that you are not a loser, you are not a victim. God has a wonderful plan and a beautiful plan for you, for your family, and for your future. Somebody say amen. Somebody say, I am not a victim. I am not a loser. I am a winner and I am a champion. Amen? Ang ultimo nga tawo nga nagmanggaranon tungod na nga na-realize nila nga kabudlay sang sitwasyon nga kapigadon. Amen? Kung hindi mo siya kaugtan, kung hindi mo ma-realize ang kapigaduhon nga hindi na plano sa Diyos sa imo, hindi ka na magwa. Amen? Kung mangin kontinto ka or batunon mo si mga kabuhi, gin bata ko pigado, mapatay na lang kung pigado. Hindi mo sala utod kung nabata ka nga pigado, pero kung napatay ka nga pigado, sala mo na sa Diyos. That's why, in other words, gimbaton mo ang butig sa yawa sa imo nga kabuhi. Pinas nyo gapati nga pigado ka. Hindi ka pigado. Amen? Ako nagapati nga ikaw subong tindog wala Julian. Gapati ka mo nga milyaryo ni siya. Amen. Gapati ka? Oh, gapati siya. Kung kamuya gapati nga milyaryo siya. Amen. Amen. Tindog walaan. Gapati ka mo nga milyaryo ni siya. Oh, yung bis na mag-email. Ikaw gapati ka. Why kuya labot? Kung hindi ka pati, ang importante, gapati ka sa kagalingan mo. Your opinion of yourself does not depend on the opinion of others. Amen? Dapat kilala mo ang kagalingan mo. Tulukan niyo ko, gapati kuya, manggaranon ko, milyonaryo ko. Bisan hindi ka mo pati, I don't need your opinion. I don't need your suggestion. Because I know and I believe it is the will and the plans of God for me to prosper. And I realize wala ko yung bata nga pigado. Amen? And you should realize also for yourself. Because when you realize, it leads to restoration, to having all sufficiency, the inheritance that God has placed over you. Ang imo palang kidney nga dahil 700,000 na. Ang imo atay 500,000. Oh? Ano pa ginang pwede mo mag-donate? Ang imo nga mata, isa pa lang ka mata, 300,000 na. O ang heart mo pagit. Tuon na siya kung i-donate mo ang heart mo. Mayari din sa inyo ang kilala, naging-donate mo ang heart mo, may nabalaan ka mo. Tatabilya-bilya ko kay Charla, no? Tapos gin-donate ko ang heart ko sa isa katao. Hindi mo nga patay nga po, hindi mo na yung donate siya. Di wala na ko heart. Di ko ng tao to, gin-transfer tong heart ko, at itong nga tao pamugtaw yan, tuudayan na ma-inlove siya kay Carla. Pwede, no? Oo nga. Pwede na yan. Kaya ang heart ko totoo. Pwede na? I don't think so. Ha? Heart is the issues of life. Amen? You feel in love with somebody because of your soul. Kalag mo na yan naluyab. Amen? Kalag mo yan ga-express sa imo nga five senses or sa imo nga emotion, will and mind and intellect. Your heart is where the blood pumps. May tuwak arteries, the arteries, ano yan, isang arteries na? Ha? Never mind. Amen? So going back to the subject, you need to realize that you are created in the image and likeness of God. You need to realize that you are not born to be poor, but you're born for greatness in life. Amen? Sometimes, ang advice sa mga tao nga wala nakarealize sa ilang sitwasyon, kabudlay, it is useless. Tagaan mo lang yung tao nga wala iya ni-realizar ang iya kaintangan,
Useless ang imo mga mensahe. Advising lang tao nga buo ng loob niya. Hindi mo na maliso. Advising lang tao nga gusto ko mo ni be. Hindi mo na maliso. Until one day ma-realize niya nga tsak to si nanay, tsak to si tatay, tsak to si sister, tsak to si tita, tsak to si maninay. Amen? Diraya pala na maliso ang iyang kabuhi. It's very hard to give counsel to somebody without realization. You need to come first to a place of realization. You want your life to be transformed. You want a changed life. You want something new in life. You need to realize first. Amen. Sometimes we tend to be comfortable in our comfort zone. Ang ibang tao na sila, makakawan ako, tatlo kabisi sa kandaw, okay na ko. So, ang munang nakatamo sa imong life. Ang ibang tao, okay na ko, gasakay-sakay lang ko sa Carabao. Ang ibang gasakay-sakay sa expedition. Kung Carabao lang yan. Basi, diri kami na gintugas ang Ginoo para diri no. You are feeling a victim. Amen? Nga pinsan mo na ginatawag-daog sa kalibutan, pinsan mo to, ikaw ang kaluluoy na, budlay ka maguswag. Until one day, you need to realize. Amen? You need to realize. Gusto kaya lang kami ni Share lagi na, kabudlay kung isa ka tao, nagdako kanya goal. Di pa eskwela ka, ang goal sa pag-eskwela para maubra ka. Di pa eskwela ka sa kinder, 2 ka tuig. Nag-grade 1 kang nag-grade 6, anong ka tuig. Nag-college ka, 4 ka tuig. Subo may senior high na, nagdugang pagipila gani. 2 ka tuig. Nagkasto pag ang nanay, hindi ka na nagdamo na gid. Pag-college mo, pila? 4 pa ka tuig. Pila ka tuig tanan? Isipan niyo, pila ka tuig tanan? Almost 16 years. 18 years. 18 years yung gasto ni nanay mo, sobra milyon wala ang puhunan ni nanay mo sa iyo. Amen? Kulang-kulang 3.5 million ang gasto sa isang ginikanan halin sa kindergarten pagka-graduate mo college. Now, anong goal mo pag-graduate mo college? Ha? Maobra. Pilang sweldo mo? Minimum subong 600? O 500? O, mubulusan na lang yung mga 600. Ibawas mo yung mga load. Pilang load mo? Kada bulan. Pila, Jake? 400. Negative. Ang load niya, 400. Kita mo na? O, 100. O, 400. Ang yung mga load. O, 400 per month. O. Pliti mo, pila? Kaon mo, toothpaste mo. Jollibee mo once a week. Pila bilhin sa mo? Ha? Boarding house pa kung na-board. Kung na-board ka, layo mo. Ma-boarding house ka pa. 2.5 pinakalubo, kwarto na di ka kaliso-liso. May da ka na makabot mo. Amen? I know what I'm talking about kasi 10 years ko nag-boarding house sa Manila. Amo na katako, 2.5. Amen? Pila mabilin si mo? Wala na nabilin si mo. Now, kung ang ginikanan nagasto 3.5 billion na pag-graduate siya ka, paano mo ibalik ang 3.5 million ni nanay mo? Hasta mapatay ka utod, hindi mo na mabalik. Nakwinta mo na. Bisan kada bulan, nay, ang gasto mo halin sa kinder ko, balikan na ka. Pila ibalik mo kay nanay mo. Nasukto niya, hasta utod mapatay ka lang, mapatay lang si nanay mo, wala sang bata nga makasarang balik. Sanging gasto ni nanay sa iyang ipatapos siya kaskwila. You cannot have that in your being employed. So gusto rin kami ni Sherla, kinanglan i-transform ang iyong mind from being an employee to entrepreneur. Amen? Only being an entrepreneur. Diri kaya gintugas ang Diyos. Diri kaya gin-design ang Diyos. Don't you know that all the people of God, the Israelites, they were all traders and entrepreneurs. Amen. God hates them to become an employee. That's why gusto sa Egypt, pangin empleyado sila. So gipagwagin sila sa Diyos sa Egypt. Because Egypt means a slavery. Kung kapangamo ka, ano ka? Free ka or slave? Slave ka, gusto mo pa magtulog, mabugtaw ka gila city, kay matamin ka alas 8.
Amen? Gusto mo magkaon o po tinanay mo birthday hindi ka kaatan nga kigang kanibus mo. Obligado ka 8 oras. You are becoming a slave. Until one day, you realize that God has created you to become the head, not the tail. Above and not beneath. The lender, not the borrower. Then you realize, amen, that you are created for greatness and for prosperity. Somebody say, amen. Ano na yan? But it takes a long process from being an employment to being an entrepreneur. Why ko kahambal nga salak mga empleyado, ha? Amen. You can stay there for a while. 2 years, 3 years, 4 years, tama na nga pag-empleyado. You need to excel something. Amen? Kung empleyado ka man, desire for greater position nga managerial ka, supervisor ka, literal, tag-iya ka na ang kumpanya. Amen? Ang muna yung goal dapat. Amen? You become the head, not the tail. So here in the book of Luke 15:17, Luke 15:17 and 18, I take this Bible verse sa atong subject, realization leads to restoration, in the parable of Jesus about the prodigal son. It says here, and when he came to himself, he said, how many hired servants of my father have bread enough to spare or to eat, and I perish with hunger. Ang balsa, bata nga nagre-build day sa iyong ginikanan. Now I will arise and go to my father, and I will say to him, Father, I have sinned against heaven and before thee. The Passion Translation, it says, medyo klaro niya sa Passion Translation. Sili nga, the son was so famished, he was willing to even eat the sloop given to the pigs. Grabe niya kagutom, kagapigado, nga bisan ang damog sa iya ginaobrahan, gusto niya nakaunon, kagina mo kaon damog. Wala. Amen? Ining bata isa kahari, nga pirti ka manggaranon. Pero ginkuha niya yung amang nagpag-usar sa layo, ginabdan siya kagutom. That's why ang consequence ng kapalayo ka sa Ginoo, kapalayo ka sa prinsya sa Diyos, ginalagas ka sa kulangon, kapiganuhon, kang balatian. Pero ang tao nga nagatinir sa presensya ng Diyos, you seek first the kingdom of God and His righteousness. The Bible is very clear. All these things shall be added unto you. Amen. Amen? So the Bible says, sitting here, because no one would feed him a thing, humiliated, sa piyak sa iyang kahuruyanan, the son finally realized. Somebody say realize. Realize. Somebody realize. Realize. Okay, the son finally said, realize what he was doing, and he thought, there are many workers at my father's house who have all the food they wanted to eat with plenty to spare. Gakaon siya sa manamit, damo sobra. Sabi niya, ako ari ko di. Then, they lack nothing. Why? I am here. He realized, nga ari ko di. And I am here dying of hunger, feeding the pigs and eating their sloop. I want to go back home to my father's house, and I'll say to him, Father, I was wrong. I have sinned against you. Amen? So ano nang tulod sa bata nga mabalik? Anong tulod sa bata nga magdesisyon siya? Nga piliyon niyang tiyakto nga banas, tiyakto nga dalan, tiyakto nga puluyan, tiyakto nga lugar. When he came to his senses. When he realized that he is wrong. Amen? When you begin to realize that you are wrong, that leads you to right decisions. Every failure comes from a wrong decisions. Every success in life comes from a right decisions. Amen? When the son realized that he was wrong, sa nabilag-bilag niya, nahuna-huna niya, nasala ang naging desisyon niya, that gives him the courage to decide what is right. Amen? And to make the long story short, he decided, he realized, maaari ko di yaman. Wala akong hintuga sa akong natatay para diri. Amen? So he realized, ang balay ko, damo-damo ko sulugoon, ako yung ginasugo.
Sa balay sa ako nga, may damo-damo sulugoon, damo-damo pagkaon, ako yaari ko, di ginahimok ko sulugoon, nga wala ko makaon. Gabisan damo, gusto ko na kanon. Nga mayo, paguro, mapulit ko ay, he begin to realize. Amen? That in his place, in his hometown, in his own family, something greater, something bigger, something wonderful, the Father desires for him. Designed for him. Amen? Kabudlay utod kung hindi mo marealisar sa imong kagalingon nga palangga ka sa Diyos. You don't know how to love because you don't realize the love of God in your life. You become strength or stronger in life to fight against the battle of your life. Every day we have battles. You can only overcome battles. The power that makes you stronger and stronger every day is when you begin to realize the love of God for you. Somebody say amen. There is no greater force here on earth to overcome every battle, every demon, every obstacles, every problem. Only the power of loving. Amen? Because the Bible says, love overcomes all. Amen? You need to realize, whatever situation, whatever problems you are in right now, may ginatubang ang sitwasyon nga naslika, do kabudlay na gid. Amen? Do kabudlay na gid lutson, do kabudlay na gid subaron sa akong problema. Just begin to realize that you have a Father thinking far away. Ang bata ko saan ko mabalik man, nagapaminsar ang imong tatay kung saan mo mabalik. Amen? All you need to do is to realize and you need to tell yourself, enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. Tama na, sobra na, palitan na, mapuri na ko, sa balay sa ako yamay. Amen? You need to realize. Yung sitwasyon mo, hindi na para sa iyo. Kung may malay na sitwasyon nga katabo sa kabuhay mo, huna-huna, hindi para sa ako, hindi pagkatunan. Kung may malatian ka, huna-huna, realize, hindi para sa ako. Kung may kakulangon ka, kapigaduhon ka, hindi mo malabot, feeling mo, kabus ka. Amen? You need to realize the love of God, the power of the Word. Amen? That He has given you, the power of the Holy Spirit. He is your greatest companion. He is a friend that sticks closer than a brother. Huna-huna, mayo utod sa mga kabuhi. Ano man ang imo ginatubang, ano man ang imo nga sitwasyon, huna-huna hindi ni para sa ako. Hey, kabudlay utod sa iluhon, kabudlay is very hard to change your situation if you don't realize that you are wrong. Kung kahimo ka sa isang kabutang, kabalo ka, hindi iya sang Ginoo, hindi mo makambyo ang imo kabuhi. Mintras nga hindi mo mauna-huna na hindi ni-injecto. Amen? A person cannot receive the things of God intended for him without first realizing that he's wrong. Paano ka na born again? Paano ka na salbar? When you realize that you are a sinner and you need a Savior. Amen? How come the Pharisees? How come the Sadducees? Wala sila kabaton sa tinatawag ang kaluwasan. Because for them, for themselves, they thought they are righteous enough and they don't need Jesus Christ to be their Savior. Amen? Amen. That's why wala silang kaluwasan. Kung kisa ka budlay sa isang katao nga mag-ayo ka nga, wala mo na-realize nga masakiton ka pag kinanglan mo sa physician. Amen? Kung kisa ang sala sa mga Kristiyano, hindi nila mapatong yung masakit sila. Bisa may sakit, wala sakit. No? How do you address sickness? How do you address diseases? First, you need to realize na may sakit ka. Amen? Identify yung mga Kristiyano because of this hyper-faith movement, hindi na sila magpakonsulta, hindi na sila magpa-doktor, kaya sala ko na sa Diyos. Hindi sala sa Diyos magpa-doktor. Hindi sala magpakonsulta. Amen? Paano mo balaan kung anong masakit na bugon mo? Paano mo balaan kung anong sakit pangamuyuan sa iyo? Kaya nga, why ka balo kung anong masakit mo? Napatay ka lang, wala mo na balang masakit mo. Kung nagpakonsulta pa, kung nagpakonsulta ka, na-address pa sa insakto ang masakit. Amen? Kaya natagaan pa sa lunas and advice kung anong imon mo sa imo mga masakit.
You go to a pastor, pastor, may sakit ko, kabalo ko. Then the pastor can address, rebuke the evil spirit that caused the sickness and disease. Sometimes there are demons attacking your body, and I call them spirit of lying symptoms. They are not sickness. Amen? Hindi na sila balatian. They are not disease. They are spirit of lying symptoms. Why? Pabatyago niya ka nga dumay masakit ka. Pabatyago niya ka nga dumay balatian ka. Pag ginako mo na, kagin receive mo, daran na matubo ang balatian sa lawas mo. So when you come to me, masling ka, Pastor, may masakit kung may nabatyagan ko, I will rebuke the spirit of lying symptoms over your life. Kaya wala ka balatian. Amen? Amen? Amen. Siya, nasa muna galalain eh. Kila naka-doktor yung pakantuan ko. Nansaiti lang kong galing. Tumlang, grabe na gasto ta. Kanto ka kay doktor ka blatungan sa heart center. Yung minabatsagan mo walain, clear man ang heart mo. Kanto naman ko sa lain ng heart center. Negative ka man Japon, ECG mo, ano ba ito gani? To the echo, tanang nga to the echo, tudo. Dito ko ng echo. Hasta nga naway na doktor. Until one day, I realized, ay, do ka mango mo niya sa akon. Ay, doktor na gani kahambal with all their specialists at aparatos nga wala akong masakit. But something in my subconscious mind, there's a voice over my mind na nagahambal, may masakit ka, may balatian ka, di ba ka kuba dugan mo, di ba ka short bait ka, di ba ka sakit imo na ipusoon? Until I realized it is just a spirit of lying symptoms. Amen. And when you accept that, when you meditate on it, it makes you depressed. That leads to anxiety. Tayo mo pala nga tig-ab. Sakit ito. Tayo mo pala nga sakit siya. Ang Rio, manali ko, no? Kali ko gata na pag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 
ni. May green ko kasi may tumor na ko. Na, mo nang galain. May isa ka babae, ginoperahan sa gani. Dis magpating, kaya may nakita sa iyang ulo mo, kasakit ulo yan, ginoperahan niya. Yan, wala ka tumor, ginihara, ginaya. Ang ginoperahan, ginulo yan, anak ko sa ulo yan, lugay. Nagtala ang lugay. Hambay ka doktor, tumor na eh. Pag-opera din tumor, lugay na. Nagpapurga ka lang, nagasto ka pa daw mo kabulong. Sometimes the spirit, the evil spirit will give you this lying symptoms. Spirit of lying symptoms. Until one day you realize that you need a physician. And that greatest physician, his name is Jesus. Amen. You cannot be saved without realizing that you are a sinner. And you need a Savior. You cannot be rich without realizing nga gintuga ka sa Diyos to prosper you and in order for you to have a wonderful future. Pag wala ka gintuga sa Diyos na pigado. That's why hindi pagbatuna kung pigado ka. Amen. Amen? Kaya ang balon ta kidney mo pa lang 700,000. Kung ginabaton mo nga pigado ka, ari, dahil adilawas mo, kay himay-himay yung ta. Amen? Kwarta konta na lang ha. Total, hindi mo man ma-realize Japon. Nga manggaranon ka. Amen? Kapag ka mo sa naliga, damo pata ka kandula. Kaya ari naman din sindikato, nga pamakal mga body parts. Di kang ginooperahan, tuon na siya. Sa van ka lang ginooperahan, may doktor, may mga propinalias na sila for operating. Paghabulit, pagdakog ka bata, eskwela pa, after operation, pagpuli ka bata sa nanay, luya na, may buho na siya, may tanahiya na niyo. Di ko ay isa ka kidney, huli pa man ang bata. Na gano'n, news na gano'n, sa ABCBA ng bata, pagpuli, ay isa ka kidney, di kuha lang. Gina-pressure ko lang, gikidnap na saya. Di ko isa ka kidney, gitravel pa United States. Mag-freeze mo wala na mo. Ginaputa mo na sa kamay nga box na di freezer. May heart ka na ginakuha. Gina-travel pa na para itakod lang sa isa ka heart.
Your body parts is so precious. Amen? You need to realize that you're precious. You are a multi-millionaire. Kapit pang mataw mo blue-blue, ay mahala. Ting mataw niya, hindi blue-blue-blue. Amen? May isa ko nabasa sa Facebook na nagkadlaw ko sa United States sa mga lalaki niya. Don't get me wrong, ang itlog sa mga lalaki ginabaligya 3 million. Nag-message ko na yun, diin ang location, hindi lang isang itlog baligya ko, duwagig itlog. At least safe na kami. Amen? Milyonaryo ka pa. Tsansa na ni. Di ito ang kumpanya ka pa makalitlog man. Tawa-tawa man ko kung totoo na. Amen? Your body parts is more than a million. You need to realize. Amen? Because realization leads to a right decisions in life. And when you decide what is right, you will come up to a place of restoration. Amen? If you decide what is right from realization to decision, then to restoration. God is able to bring back what the devil has stolen from you. Saram sa Diyos mabalik ang tanan ng kawat sa ngawa sa imong kabuhi. Ang iban sa aton, yung kawatan sa oportunidad. Ako, 4th year high school, ay ko graduate. Pero di kapigan doon, 7 kami ka mag-utod, katulog kami ipod sa mga pato. Wala kami balay, barong-barong lang. Nipa, mag-ulan. Kitao ng langit ang bituon. At least lapit kami sa langit. Ibuslot ang muna po. Ang balon ko kadadlaw, itlog. Kaya nga may pato kami nga nagalumlong. Gakwa ko na 2 ka itlog, ginapabaylan ko na tiyanggi. Nga pila nito, ang itlog sa una, 250 mo, 2 ka pesos. Pesos lang siya. Huwag ginan siya ng tiyanggi, may balon ba ko 2 ka pesos? May barbecue ka sa una ya, 1.25, 1.50. Okay na yan. May upya ka, okay, yung puto siko ya. Ayaw na? Ano pa ganing na? Ano pa yung ganing... Pandilimon ka, coconut bar. Nakaya mo na, may bandi pa na sa una. May ugoy-ugoy ka pa na. Amen? So whatever situation, until one day you realize, sili ko mama, eskwila ako, ma. Sili mama ko, tigulang ka ng mag-eskwila. Siguro mga 35 years old ko na gusto ko mag-eskwila. Hindi ko pwede pa ko, gaan mo lang ko 3 to 4 years. Pwede ta mag-eskwila, pwede ko ka-obrada ko. Amen? Sili mama, hindi na to. Tigulang ka na. Para sa akon, nadulaan ko oportunidad mag-eskwela. Tungod sa kapikador. Maybe kamo, you lose your opportunity. Maybe kamo, you lose the privilege of being the son of Escalante, Ayala, Lopez. Ha? Sino mga prominent ka mga apelido? Ha? O Tan. Ang iba niya na tao, pagkatao, milyonaryo na, di ba? Hindi ka na naman eskwela. Eskwela ka pa. Ipanubli mo lang yung tatay mo, manggad sa iyo. Ikitay na tao sa basurahan. Na tao mapigado. Di makapapanginhas. 2 years old ko kabaligya ko kamati sa tindahan. Grade 3 ko kabaligya ko plastic sa tindahan. Para may bugas na kami sa magdra ko ng dako. Pag Sabado ka panginhas ko, may makuha ko na kasagaw pa sa nalibod ko na. Para may bugas kami. Gamay pa ko, entrepreneur na ko. Amen? Hallelujah. You need to realize whatever situation, whatever problems you're facing right now, God is able to fix it. Amen? In every problem, there is always a solution. You can cry overnight, but that's all. Hibi ka lang overnight, hindi paghibi, problema mo isa kabulan sa katuig. Wala na ginahibian ng problema, ginatagaan na siya solusyon. Amen? So, realize it first, dumduma pa man and make a right decisions in your life. And when you make right decisions, God is able to restore everything. What God or what the devil has stolen from you. Amen? Ang tanan niya lula sa imo,
sarang na ibalik sa Diyos sa iyo. Pero siya may nadulaan. Amen. Asa ka mo? Ikaw na ang kabalo kung nadula sa imo. Nadula manggad mo, nadula propidad mo, nadula love life mo, nadula opportunity sa pag-eskwela, nadulaan ka obra. Amen? God is able to bring everything back to you. Hallelujah. Realize it first. Amen? You need to come into a place of realizations. Kung nadula ka sa Diyos, sa presensya sa Ginoo, kinanglan mo manumbalik sa Diyos, Lord, dugay na nagpalayo ko sa imo, dugay ta nga nalipatan, puno ng obra, puno ko sa barkada, puno ko sa padiyot sa ako niya kabuhi. But right now, I have realized that I needed you, Lord, as my Savior. I needed you, Lord, as my baptizer, my provider, my great providence in my life. I want every eye closed and every head bowed right now in the presence of God. And I want you to dig down from your heart that you will come into a place of realization in order for God to manifest His glory upon your life. We are living in the days right now where heavens are open, where God is hearing, waiting for every cry, every prayer, every petitions, every supplications to be heard from the council of heaven. He's waiting for you right now. Begin to make a single prayer to God with your own words, with your own heart. Lord, I surrender. Lord, I come and I realize that my situation is not for me. My problem is not for me. Because God is bigger than your problem. Your problem is not bigger. Maybe your problem is bigger than you. But you can tell your problem, yes, you are bigger than me. But my God is bigger than you. Maybe you have lying symptoms in your body. And you can tell that lying spirit, get the hell out of here. My God is good, He is great, and He loves me so much. You need to come into a place of realization. You need to come and say, Lord, I am sick and tired of my situation. Kung nagkasulit-sulit ang iyong kabuhi, ang iyong panaligman, it's time for God to move in your life. It's time for the glory of God to manifest over your life. God is waiting for you to surrender. God is waiting for you to realize His goodness, His mercy, His love upon your life. As your eyes close and as your